El Museo Nacional de Arte. Oh, said this is the National Art Museum. Ayan. Museo Nacional ng Sining. Oh, yan. May mga... Este es el Palacio de Minería. Ah, Y esos son meteoritos, asteroides. is that this is the palace of the minerals. Here, Asteroides. ese... real? ¿Sí? Similar. Asteroids or meteors. Look. Zurita de Chupaderos. Ha. Mira. Muy grande. Es muy grande. Sorry. I have to speak Tagalog. Ang mahal niya, no? Mga asteroids. Ang dami, oh. Ito yung palasyo ng mga minerals. Ewan, sarado eh. It's ano na kasi 5 na pasado. Ayan o. Galing ano. Meteorita del Morito. Yung mga bumagsak na meteors dito sa Mexico. Kinolekta nila. O, diba? Galing.